Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अज़ान गिरामी, जनाब अबू ज़र से पूछा कि अबू ज़र, कि हमें मौत से इतना डर क्यों लगता है? तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि अगर इंसान के दो घर हों, दो मकान हों, एक उसने सजा रखा हो, दूसरा उजाड़ रखा हो, एक बहुत ही सजा हुआ बसा हुआ घर हो, दूसरा बहुत ही उजड़ा हुआ ख़राब घर हो, क्या कभी कोई तुमने दुनिया में ऐसा आदमी देखा कि जिसे अच्छे और बसे हुए घर को छोड़ के उजड़े हुए घर में रहने का शौक़ हो? क्या नहीं? हर इंसान चाहेगा कि उस बसे हुए घर में रहे, उजड़े हुए घर में कौन रहेगा? कहा हमने यही किया, हमने दुनिया बसा ली है, कब्र उजाड़ दी है। अब उजड़ी हुई कब्र में कौन रहना पसंद करेगा? बसी हुई दुनिया में हर इंसान रहना चाहता है, क्योंकि हमने दुनिया बसा रखी है, कब्र उजाड़ रखी है। अज़ान गिरामी, आइए ज़रा कब्र को भी बसाना सीखते हैं, क्योंकि कब्र को बसाना इंसान ने ज़्यादा वहाँ रहना है, आखिरत में ज़्यादा रहना है। तो आइए आखिरत को हम बसाएं, दुनिया को बसाने की कोशिशें ज़्यादा ना करें। हमने दुनिया बहुत ज़्यादा बसाई है। आए ज़रा अज़ान गिरामी, दुनिया में किस चीज़ से ज़्यादा इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए? अज़ान गिरामी, दुनिया में हर इंसान चंद एक चीज़ें ज़रूर चाहता है अपने लिए। एक आसाइश चाहता है, सुकून चाहता है। आसाइश और सुकून है। आइए ज़रा चंद एक और चीज़ें पेश करूँगा। और हर इंसान मोहब्बत चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर ये सारी चीज़ें अहले बैत से वाबस्ता कर दी जाएँ तो हर चीज़ की लज्जत कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। मोहब्बत जब दुनिया से लगा के रखेंगे तो कभी भी इसमें लज्जत नहीं आएगी। बादशाह से भी जाके सवाल करेंगे तो ये कहेगा कि कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में मिसिंग है, कोई कमी वाक़या है। अगर यही मोहब्बत अहले बैत से वाबस्ता हो जाए तो फ़कीर से भी सवाल करेंगे तो आपको चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मेरे पास एक ऐसी शय है जो किसी के पास दुनिया में नहीं है। अज़ान गिरामी, ये मोहब्बत आले मोहम्मद ऐसी अजीब व गरीब शय है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी जब मुआविया ने चाहा ना कि उन्हें ख़रीद ले, तो उनके लिए उस ज़माने में ज़ाहिरन 20,000 दिरहम या दिनार, उनके लिए सोने की अशरफियाँ, दिनार सोने की अशरफियाँ थी, दिरहम चांदी के सिक्के, तो उनके लिए जो है वो 20,000 एक अपने ग़ुलाम जो बहुत तेज़ ज़ीरक बहुत ही समझदार ग़ुलाम था, उससे कहा मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा अगर अबू ज़र ने ये पैसे रख लिए। तो वो फ़ौरन जनाब अबू ज़र के पास आया, कहा कि अबू ज़र, ये 20,000 दिनार तुम्हारे लिए हदिया लेके आया हूँ। तो कहा ये सारे शाम वालों को हदिया मिल गया? डज एवरीवन इन सीरिया हैज़ समथिंग सिमिलर, अ सिमिलर गिफ्ट? इसे नहीं, ये आपके लिए खुसूसी हदिया है। कहा मैं इस किस्म के स्पेशल हदिये नहीं मानता, क्योंकि इससे कुछ ख़रीदने की और कुछ और बेईमानी की बू आती है। कहा नहीं, आप रख लीजिए, आपको ज़रूरत है। कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। कहा नहीं, आप बहुत नादार हैं, गरीब हैं, यूर इन नीड। खुलासा यही, बहुत कायल करने की कोशिश की, आप बहुत गरीब हैं, आप ये पैसे रख लीजिए। कहा मैं गरीब नहीं हूँ, अब मुझे गरीब मत कहना, मेरे पास 2 रोटियां हैं। तवक्कुल देखिए उनका। कहा मेरे पास 2 रोटियां हैं, एक रोटी मैं आज रात खा के सो जाऊंगा, अगर सुबह जिंदा उठा तो दूसरी रोटी सुबह खा लूंगा। तवक्कुल देखिए उनका। कहा कि नहीं, अगर आप अपने कपड़ों को देखिए, बहुत ही सादा, जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं, कपड़े आपके बहुत ख़राब हैं, ये पैसे रख लीजिए। कहा खबरदार, दोबारा मुझे फ़कीर मत कहना, दोबारा गरीब मत कहना। फ़कीर मैं नहीं, तेरा अमीर है, जिसके पास अली की विलायत नहीं है। मैं बहुत अमीर हूं क्योंकि मेरे पास हज़रत अमीर की विलायत है। अज़ान गिरामी, बाज़ औक़ात अगर इंसान अपनी नादारी के अंदर भी विलाय अहले बैत से अपने आप को वाबस्ता कर दे तो इंसान को गुर्बत महसूस नहीं होगी, बल्कि ये तवंगरी में बदल जाएगी। ये इंसान की गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म होती नज़र आएगी। आइए ज़रा दुनिया के अंदर सुकून इंसान चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर चाहते हो सुकून हासिल करो, इत्मीनान हासिल करो, तो अल्लाह कहता है मेरे ज़िक्र के अलावा किसी शय में सुकून नहीं है। मुझे छोड़ के सुकून तलाश करोगे, बेसुकूनी से मुब्तला हो जाओगे, बेसुकूनी में मुब्तला हो जाओगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया में चले जाइए, हर इंसान दवाएं खा रहा है और न जाने कैसे कैसी अद्वियात ईजाद कर दी गई हैं सुकून क़ल्ब के लिए, ज़हनी सुकून के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि नहीं, ज़रा एक मरतबा मुझे याद तो करो। जिस दिल में, जिस जहन में मेरी याद होगी, सुकून ही सुकून होगा, और जहाँ मेरी याद नहीं होगी वो सुकून से खाली दिल, सुकून से खाली जहन होगा। जनाब अमीर से सवाल किया गया, क्या कि मौला आप कहते हैं खुदा ला मकान है, उसका कोई मकान नहीं, क्या अल्लाह किसी जगह रहता है? मौला ने कहा। अच्छा, अल्लाह का भी कोई मकान है? कहा मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। क्या कभी भी मोमिन के दिल को मत तोड़ना, तुम खाना खुदा को तबाह कर दोगे। तो कभी एक दूसरे को अजियत मत दो, इसी के अंदर सुकून नसीब होता है। अज़ीज़ान गिरामी, अजियतें देने से सुकून नहीं मिलता, अजियतें दूर करने से सुकून मिलता।
عزیزان گرامی اب آئیے ذرا ہم آسائش چاہتے ہیں، توجہ لوں کہ میرے ساتھ، ہم اپنی زندگیوں کے اندر آسائش چاہتے ہیں، آسائش ہے، انسان چاہتا ہے سکون ہو زندگی کے اندر، کمفرٹس ہوں. بہرحال اب ایک پوری بحث ہے، نیسیسٹیز آر واجب، کمفرٹس آر مستحب اینڈ لگژریز may not be allowed. اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس کو میں نے انگلش میں کہہ دیا، اب اگر کہیں گے تو اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا. تو عزیزان کرام زندگی کے اندر انسان کے لیے جو ضروریات ہیں وہ واجب ہیں، اپنی ضروریات کا، حتیٰ آپ حتیٰ جو مختلف اپنی واجبات ادا کرتے ہیں اس سے کسی کی ضروریات کے لیے بھی ادا کر سکتے ہیں. ضروریات زندگی سب پہ واجب ہیں، اس کو پورا کرنا، دوسروں کی ضروریات زندگی. حتیٰ اگر ایک گھر کے اندر مثال کے طور پہ کہا جائے کہ ایک ایسے انسان علاقے میں رہتا ہے جہاں ہر گھر کے اندر فریج ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کی ضروریات زندگی کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں جو ضروریات زندگی شمار ہو. کچھ چیزیں وہ انسان کی زندگی کو آسودہ کرتی ہیں، انسان کی زندگی کے اندر بحث آسائشیں ایسی ہیں، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کمفرٹس ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس یہ چیزیں ہوں تو انسان کی زندگی ذرا پرسکون ہو جائے گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو لگژری کہا جاتا ہے، جو آسائش سے بالاتر ہیں، یا بہت سے لوگ اسی کو آسائش کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ اپنی زبان میں اسی کو آسائش کہتے ہیں، جہاں انسان شاہانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، بادشاہوں کی طرح سے رہنا چاہتا ہے، رؤساء کی طرح سے رہنا چاہتا ہے، نوابین کی. عزیزان گرامی بہت سے بادشاہ، بہت سے نواب بھی ایسے رہا کرتے تھے جیسے ان کی حکومت میں، ان کے ملک کے اندر بہت سادہ لوگ رہا کرتے تھے، کہ جو افراد سب کچھ ہوتے ہوئے حکومت ذمہ داری ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر موجودہ حکمرانوں کو یہی سمجھ میں آ جائے، خصوصاً اگر پاکستانی حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے، تو بہت سے پاکستانی کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. میں پاکستان کے لیے اس لیے آسانی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان سے ہوں. عزیزان گرامی زندگی اب انسان کے پاس اگر دولت بڑھتی ہے، عہدہ منصب بڑھ جاتا ہے، انسان کا عہدہ یا پوزیشن بڑھ جاتی ہے، تو انسان کا یہ عہدہ، یہ دولت انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے آیا. اللہ نے دولت اس لیے دی ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنائے. عزیزان گرامی اگر اللہ دولت عطا کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان دوسروں کا زیادہ خیال رکھے، دوسروں کے زیادہ کام آئے. امام حسن مجتبی علیہ السلام عاجل فرجم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ آپ کے پاس تھا کئی مرتبہ سب کچھ راہ خدا میں لوٹا چکے تھے، اور پھر دوبارہ زندگی کو شروع کیا. پھر دوبارہ جو کچھ بنا، کیونکہ امام بہترین برین ہوتا ہے، تجارت میں، بزنس میں کہیں بھی جاتے تھے، امام بہت جلدی سے اپنی پوری جو کچھ کماتے تھے پھر دوبارہ سب تقسیم کر دیتے تھے. اور مسلسل آپ کے دشمن ایک ہی سوال کرتے تھے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے سب کچھ ان سے چھین لیا، فدق کو چھین لیا، ہم نے ان کی باغات چھین لیے، اس کے باوجود بھی جب بھی دیکھتے ہیں ان کے ایک دسترخوان پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی یہ امام علیہ السلام کی سخاوت ہے. انسان کا جوڑنا، انسان کا جمع کرنا اللہ کو راضی نہیں کرتا، انسان کا لوگوں میں تقسیم کرنا اللہ کو راضی کرتا.